त्रिपुरा राज्य के रसीले फल क्वीन पाइनएप्पल और क्यू पाइनएप्पल भारत में कहीं नहीं पाए जाते हैं, इसलिए बाहरी राज्य में इसकी मांग अधिक है। लेकिन क्योंकि इन अनारस का बाजार में ठीक से विपणन नहीं किया गया था, इसलिए ये प्रकाश में नहीं आया था। त्रिपुरा राज्य में 2018 में बीजेपी और आईपीएफटी की सरकार आने के बाद इस रसीले फल की बिक्री हुई थी, जिसे देश विदेश में अच्छा बाजार मिल रहा था। क्वीन और क्यू अनारस शनिवार को नागीछरा बागबानी परिसर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कृषि मंत्री प्रणजीत सिंह रॉय ने कहा कि इस बार अनारस बाहरी राज्य में जा रही है और क्योंकि पहले ये कोविड के कारण बंद था। इस दिन कृषि मंत्री व अन्य अधिकारियों ने नागीछरा उद्यान परिसर में हरी झंडी फहराकर अच्छी शुरुआत की। देखুন আমাদের রাজ্যে যে ফল কুইন পাইনঅ্যাপল কিউ পাইনঅ্যাপল এটা রাজ্যের এই রসালো ফল কিন্তু সারা ভারতবর্ষ না পৃথিবীতেও তার যথেষ্ট কদর বেড়েছে। যদিও এটা ছিল অনেক আগের থেকে, কিন্তু সেটি সঠিকভাবে মার্কেটিং না করার জন্য সেটা প্রকাশ পায়নি। আমরা 2018 সালে সরকারে বসার পরে 7ই মার্চ 2018 যেখানে ভারতবর্ষের মহামহিম রাষ্ট্রপতির হাত দিয়ে এই কুইন পাইনঅ্যাপলকে রাষ্ট্রীয় ফল হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে, স্টেট ফ্রুট হিসাবে। তারপর থেকে শুরু হয়েছে এটা এই দেশের বিভিন্ন বড় বড় সিটিগুলোতে, দিল্লি, মহারাষ্ট্র, বোম্বে থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গাতে আমরা এগুলো এই রাজ্যের থেকে বাইরে যাচ্ছিল। সেই সঙ্গে দুবাই, কাতার থেকে শুরু করে সব জায়গাতে যাওয়া শুরু হয়েছে এবং সেটা কোভিডের কারণে কিছুটা ব্যাহত হলেও আজকে এই মুহূর্তে জাস্ট আজকে যাচ্ছে যে গাড়িটা, যেটা নাকি অর্গানিক কার্ড ফ্রেশ ফুড প্রাইভেট লিমিটেড দিল্লি, তাদের মাধ্যমে আজকে এই গাড়িতে বোঝাই করে কুইন পাইনঅ্যাপল যাচ্ছে দিল্লিতে।